Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Glad to see you again in this English lesson for today. And how are you? I hope you are fine, just like Miss Didat now. Okay, ya. So we hope that we are all healthy. Okay. Students, last time you have learned about recount text. Is it right? With Miss Tia? Well, I hope you understand about the material from Miss Tia. So, for today, in this case, Miss Tia want you to have some exercise about recount text. Ya, jadi kita akan latihan-latihan aja tentang recount text ya. Tapi kita perlu tahu dulu atau kita memahami dulu. Let me recognize about recount text ya. Apa tuh recount text? Itu adalah teks yang menceritakan tentang past event, kejadian, action, and the past event. Ya, jadi cerita tentang pengalaman yang dialami pada waktu yang lampau. Nah, lalu kita recount, jadi kita memutar kembali. Jadi apa yang pernah dialami di waktu yang lampau. Nah, di sini otomatis kata kerja yang dipakai tentunya kita menggunakan apa? Kata kerja bentuk kedua. Baik, secara global aja ya, kita refresh aja, kita ingat lagi ya. Jadi definisi dari recount text tadi adalah menceritakan kembali peristiwa, aktivitas yang terjadi pada masa lampau atau tell the past event. Nah, bisa jadi teks recount text ini adalah pengalaman sendiri. Jadi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kalian atau dalam kehidupan kita. Nah, tujuannya itu tujuan kita menceritakan ini adalah untuk apa toh? Untuk menginformasikan saja kepada pembaca atau menghibur. Nah, jadi kalau kamu punya cerita recount seperti itu bisa diceritakan ke teman atau bisa menghibur temannya juga. Tak cerita nih ya, aku punya pengalaman begini gitu. Oke ya. Do you understand? Ya. Nah, sekarang di samping itu tentu saja ada ciri-ciri dari recount text. Ada apa? Ada memiliki teks itu ada judulnya. Pasti ada judulnya. Going to Bali, contohnya gitu ya kan. Nah, berarti di situ nanti ceritanya tentang Bali. Kemudian selain ada judul, di situ ada menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, yaitu selalu menggunakan kata kerjanya bentuk past tense. Yang pertama ada judul, kemudian kata kerjanya dalam bentuk kedua, yaitu bentuk past tense. Kemudian yang terakhir adalah menceritakannya secara urut. Jadi menggunakan kata sambung conjunctionnya. Contohnya ada then, after that, kemudian ada later, ada before, ada dan seterusnya. Oke ya. Jadi ada judul, kata kerjanya bentuk kedua, kemudian secara berurutan ada kata sambungnya. Lalu untuk yang generic structure-nya dari recount text ini adalah apa coba struktur kebahasaannya? Yang pertama ada bagian-bagian. Yang pertama bagian awal itu adalah orientasi. Orientasi itu isinya apa? Yaitu kenalan. Jadi isinya
cerita itu nanti terjadi apa, misalnya pendahuluan. Jadi pertama itu ada pendahuluan. Jadi orientasi itu adalah pendahuluan yang menyebutkan ada orangnya siapa, di mana, kapan terjadinya, itu adalah di pendahuluan. Kemudian yang kedua di event, ada di peristiwa itu sendiri, di kejadian itu sendiri, yaitu merupakan isi dari cerita itu, inti cerita tadi. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi atau reorientation itu adalah merupakan kesimpulan dari cerita tadi, ya. Jadi kesimpulan. Jadi pertama adalah pendahuluan yang isinya adalah siapa, di mana, kapan, terjadi peristiwa itu. Kemudian yang kedua adalah intinya. Yang ketiga adalah reorientasi, merupakan kesimpulan. Nah, oke. Sekarang kita sudah tahu. Nah, sekarang dari teks itu coba sekarang kita berlatih, ya, berlatih untuk memahami teks kita ini. Baik. Nah, sekarang kita coba untuk yang teks pertama. Ini teks yang pertama itu ceritanya tentang apa? Camping. Some years ago, my friends and I climbed the mountain which was not far from our home. Jadi apa? Beberapa tahun yang lalu, nah ini menunjukkan bahwa ini adalah berlalu, sudah berlalu. Maka di sini kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua semuanya. Beberapa tahun yang lalu, temanku dan saya mendaki apa? Gunung, yang mana which was not far from our home, yang mana tidak jauh dari rumah. We gather in Dika's home. Gather, berarti berkumpul di mana? Di rumahnya Dika, to prepare the food, untuk mempersiapkan makanan, food, utensil, tents, and others. Ya, jadi mempersiapkan makanan, alat peralatan, tenda, juga yang lain. After all the climber members gathered, setelah berkumpul semua, we decided to start to go there at 5 p.m. Setelah kumpul, we decided to start to go, pergi ke sana. Along the ascent, we thought about funny story, sang, and sometimes stop our weakness. Jadi dalam perjalanan itu kita cerita tentang funny story, cerita-cerita lucu, nyanyi, kadang-kadang berhenti sebentar karena kelelahan. Now, around 6 we stopped to give chance to everyone to do the Maghrib pray. And then at 7, we continue again, climbing until 9 o'clock at night. Finally, akhirnya, we got the top of the mountain. Okay? Akhirnya sampai ke puncak gunung itu. Okay, we prepared to set the tent. And then, sampai di sana gimana? We prepared to set the tent. Mempersiapkan, mendirikan, mendirikan ya, tenda. For the girls, prepare the dinner. Do you understand? Yeah. After finishing all, we went back. Okay. Next day, we woke up early at 4 a.m. Hari berikutnya, we woke up. Apa we woke up? Bangun pagi at 4 a.m. It meant to see the sunrise. Maksudnya mau apa? To see sunrise. Melihat apa? Matahari terbit. We were so amazed to see it
directly. Wow, mengagumkan, amazing, amazed. To see it directly, directly secara langsung, through the mountain, lewat di gunung ya. Wow, so amazing. Ya, betapa indahnya. While enjoying the sunrise view, the girls prepared the breakfast and the boys made outbound games for us. Around 8, jadi sekitar jam 8, we finished having breakfast and continued having games. There were moving stones game. Mainannya banyak ya. Blowing the balloon and bagia. You know bagia? Okay. I followed at the games. It was so fun. And then the time showed 1 p.m. Sekarang sudah jam 1 siang. It was time for us to go back from the mountain. We tidied all the walk down the mountain. We felt so happy after climbing the mountain and many experiences we got there. Friendship and a wonderful world. I hope can get there again next time, although I never know. Well, students, do you understand about the text? It's about camping. Well, okay, now come to the question. Nah, okay, now number 1. Question number 1. Where's the location of the mountain that the writer and friends climbed? Kira-kira jawabnya apa? Where's the location of mountain? Di mana lokasi mountain that the writer and friends climbed? Far from their house, not so near from here, near from their home, or very far. Okay? Can you answer this question number 1? Yes. Nanti kalau sudah bisa dikerjakan semua, kalian nggak ada PR, ya, nggak ada PR, bisa mengerjakan semua. Kira-kira jawabnya apa? Oke? Yes. Coba ambil buku, kemudian open your book, and then now write your exercise number 1. The answer is blah blah blah. Okay. Do you understand? Yeah. Okay. Now number 2. How long did the writer and friends climb the mountain? How long? Berapa lama the writer and friends climb the mountain? Ayo. Berapa lama? 4 hours, 3 hours, 2 hours, and an hour. Berapa lama? 4 hours means 4 jam. 3 hours, 3 jam. Dan seterusnya. Ini 2 hours, nya tahu. An hour, 1 jam. Well, next number 3. We prepared to set the tent. What does the underlined word refers to? We here siapa? Ya, be here ini siapa? So, what does the underlined word refers to? Mengacu pada siapa? A. The girls, B. boys, C. writer's friends, D. the boys and the girl. Do you understand? I hope you can do it well, so you can do the correct one, ya? Okay, lanjut ya. Okay, next to the question number 4. Along the accent our weakness,
Along the action. No. What the synonym of the action? Ini nggak ada nih. Along the action. Ini enggak. Ini our weakness-nya tuh salah nih. I'm sorry. Sorry. Oh. Our weakness ini kayaknya nggak ada. Along the action. What is the synonym of the word action in paragraph 2 of the text? 1. Prepared, take off, walking, or climb. You can open your dictionary dear ya. Kamu bisa buka kamus. Prepare itu apa? Menyiapkan. Take off itu apa? Kalau pesawat itu take off itu gimana? Kalau walking gimana? Kalau climb itu mendaki ya, manjat. Oke, jadi kata action ini sinonimnya kata apa di sini? Oke ya? Do you understand? Oh, I hope you can do it well. Okay, now next. The second text now. In the swimming pool. Now, in the swimming pool, siapa yang pernah berenang ke kolam renang ya? Siapa yang pernah berenang ke sana? Baik. Ini judulnya adalah In the Swimming Pool, di kolam renang. Kira-kira ngapain ya ke sana nih? So, what do you do coming to the swimming pool? Of course, to swim, right? Tapi ceritanya lampau nih ceritanya ya. Yesterday berarti kemarin, sudah dulu. Berarti di sini kata kerjanya ada kata kerja semua bentuk kedua. Oke. Yesterday I went to the swimming pool with my friend. I bought my bag, which is full by the thing I need in the swimming pool. When we arrived there, I changed my clothes into swimsuit. Swimsuit, you know swimsuit? Pakaian berenang. Then I do a little warming up. Jadi sebelum berenang, mesti harus apa? I do a little warming up dulu. Kita melakukan warming up, pemanasan, before get into the pool. Sebelum sampai ke kolamnya, masuk ke dalam kolam. I used sunscreen to prevent sunlight burn my skin. Kita menggunakan apa? I use sunscreen. Jadi pelembab matahari ya, to prevent, untuk mencegah terbakarnya kulit kita, ya kan? Because this is such a hot day. Karena apa? Hari ini adalah hari yang panas ya, hari yang panas. Jadi kita harus pakai pelembabnya. Now next, in the middle, the time when swimming, jadi di tengah-tengah kita berenang, I felt bentuk duanya, hungry, and then I wore my bathing suit and ate my food that I brought from home. Not feel ya, this is felt. I felt hungry. Saya merasa then I wore my bathing suit. Nah, ini sudah.
After that, I went swimming again. Until I have done in having fun. After that, I put on my bathing suit and went to the bathroom to rinse my body. Jadi setelah setelah melakukan berenang, and then after that I put on my bathing suit, memakai bathing suit, pakaian berenang, and went to the bathroom to rinse my I use shampoo to clean my hair and I use shampoo to clean my hair and soap to clean my body. Jadi menggunakan shampoo and soap? Sabun. After that, I use towel for drying my hair. Towel, you know towel? Handuk ya. I use towel for drying my hair and combed my hair. Setelah mengeringkan rambutnya, and then comb my hair, mensisirnya. Then wore my clothes, pakai pakaian. And then put all wet clothes, jadi mengambil put out all wet clothes. Jadi pakaian tadi kan menjadi basah. Kita ambil into the plastic bag. Jadi kita ambil, kita letakkan di mana? Tas plastik. So my bag wouldn't wet by water. Sehingga tas kami tidak akan basah karena air. Finally, I went home with my friends again happily. Well, do you understand? Nah, besok kalian kalau berenang, setelah berenang pulang bisa membuat text recount kayak gini. Jadi pengalaman apa yang kalian lakukan pada waktu kalian berenang, mulai dari berangkat sampai ini kalian tulis, itu sudah menjadi text recount. Well, do you understand? Okay. Now go on to the question. Nah, who went to the swimming pool yesterday? Siapa yang ke kolam renang kemarin? Siapa? I and my friends. The riders and friends. The riders, friends, and the rider. Yo, kira-kira jawabnya apa? Next, number 6. Went to the bathroom to rinse my body. Ada kata itu di situ. Ada kata di paragraf 2. Went to the bathroom to rinse my body. Di sini ada ya tadi. Nah, ini ada. To rinse ini. Went to the bathroom to rinse my body. Oke. Nah, pertanyaannya di sini apa? What is the other word of rinse? Apa the other word itu sama juga dengan sinonim other word. Kata lainnya dari kata rinse di paragraf 2 of the text itu apa? A. Clean, B. Dry, C. Mop, and D. Wet. Clean tahu artinya, dry, mop, wet. If you don't understand about this word, now try to open your dictionary, okay? Yes. Go on now. Come to the text 3. Well, text 3 is about, what is it?
Rina went to a cooking festival in the morning to join the cooking competition. She wanted to cook fried rice. Jadi Rina pergi ke festival memasak ya, ke lomba tadi pagi untuk mengikuti cooking competition. Ini berarti judulnya apa di sini? Nah, ada judulnya di sini. Nah, ada judulnya apa ini? Bisa juga di sini ya. Join the cooking Nah, jadi mengikuti lomba memasak. Siapa yang mengikuti? Rina. Nah, sekarang she wanted to cook fried rice. Jadi dia mengikuti festival itu, mengikuti kompetisi itu apa? Dia akan memasak fried rice, nasi goreng. She arrived at 8. Dia datangnya jam 8 and directly, secara langsung, kemudian langsung dia prepare, mempersiapkan for the competition. Mempersiapkan apa aja untuk lomba tadi. At first, sorry, di sini ada. At first, she thought. Pertama-tama gimana dia? Thought, berpikir bahwa she had brought everything. Tadinya dia mengira bahwa dia membawa segala sesuatunya, semuanya. But suddenly, she realized, dia menyadari apa? That she had left the rice in the kitchen at her house. Wow. Lalu tadinya mengira dia bawa segala sesuatu, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa apa? That she had left. Dia telah meninggalkan apa? Rice, nasinya tadi in the kitchen, masih tertinggal di dapur rumahnya. So she couldn't cook fried rice. Jadi dia nggak bisa memasak nasi goreng tadi and lost the competition. Akhirnya, of course, tentu saja menang apa kalah nih? Lost berarti artinya kalah. She felt very disappointed. Lalu dia merasa apa? Kecewa. Do you understand? Dibaca lagi ya di rumah, dibaca lagi berulang-ulang supaya bacaanmu bagus juga, kemudian kalian bisa mengerjakan dengan baik. Then the question number 7, what was the first thing Rina did? Apa yang dilakukan Rina pertama kali when she arrived at the cooking festival? A. Preparing for the competition. B. Starting the competition. Losing the competition and leaving the rice. Udah tahu ya? Kalian udah jelas dari option tadi? Okay, good. Now go on number 8. Why did Rina go? Sorry ya. To di sini sebenarnya to nih. Iya. Sorry. Why did Rina go to the cooking festival? Kenapa dia ke sana? To watch her friend competing. To join a cooking competition. To check the rice. To eat
fried rice. Okay, so what is your answer, please? Yeah, I hope you understand about this, yeah, and you can choose the correct answer. Go on now, number 9. What did Rina feel? Apa yang dirasakan oleh Rina saat itu setelah dia apa? Cheerful, excited, happy, or upset? Nah, well, if you don't understand about this word, try to open your dictionary again and then please write down your note ya. Ini artinya ini ditulis juga enggak apa-apa. Jadi kamu tahu banyak vocabulary yang kamu miliki nanti ya. Oke ya. Oke, good. Next, number 10. What is the purpose of the writers in writing the text? What is the purpose? Tujuannya apa? From the writer in the writing in the text. Jadi tujuannya apa dia nulis itu ya. Penulis menulis teks itu tujuannya apa? One, okay, A. To persuade the readers to go to cooking festival. And then B. To inform the readers about Rina's hobby. Persuade itu membujuk ya pembaca itu untuk mengikuti festival itu. To inform the readers about Rina's hobby. Tujuannya dari penulis tadi, nulis teks tadi ya. To inform the readers about Rina's hobby. And then to describe past event that happened to Rina. And then D. To describe the cooking festival. Okay, I think that's all. So just under 10 question, 3 texts, yeah. So please do it well, and then I hope you to get a good score. I hope you got 100, okay? And no mistake for you, okay ya? So beside that, I hope you too can make recount text according to your experience. Jadi kamu punya pengalaman yang bisa kamu ceritakan, kemudian kamu buat menjadi satu teks recount. Well, okay everybody. Thank you so much for joining this our lesson today. Hope you to understand and good luck. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.